आपण मान को बहुत 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 मोर धन्यवाद कि आर्ली प्रेयर को आपण माने जीवंत रखी अछंती आ एथि पई स्पेसिफिकली किछि अल्प नेतृत्व रे यह संभव होई पारि छी आ एते सहज कथा नहे किंतु कंटिन्यूअसली यार उपस्थापना करिबा यार योजना करिबा एवं याकू वास्तव रे सफल करिबा रूपरेख देबा समस्त कार्य रे एक टीम पूरा कार्य करुचंती एवं विशेष भाव रे मधुस्मिता भौणी मध्य सेठी स्पेसिफिकली शी इज टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर टू इनिशिएट दिस प्रेयर ग्रुप विनय भाई एवं वीरेंद्र भाई मु धन्यवाद आपन दउची आपन दी जन जाक मते सकाळू अलर्ट कर देले मॉर्निंग एवार कर देले कि आज वाक्य प्रभु को दवार अछि मु बहुत बहुत आपन मान को निकट रे चिर ऋणी एवं निश्चित करिवे जेंति लिखा जाए एज द डेज सो सेल बी द स्ट्रेंथ जेमन तो तुमरो दिन तेमन तो तुमरो बल यार अर्थ होची ए जो एज बार इज नॉट एट ऑल ए फैक्टर जेते हमरो एज वृद्धि पाउची सो सेल बी द स्ट्रेंथ सेंति हमरो शक्ति मध्य वृद्धि पाउची मु आपण मान को टीम को समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद दउची एई सुंदर सुजोग पाई प्रभु आपण मान को अनेक भाव आशीर्वाद करंतु जे पर ईश्वर करी कार्य को आपण माने बहुत सुंदर भाव आगे नहीं चंती आ एक आश्चर्य एग्जाम्पलरी टीम एवं एग्जाम्पलरी प्रभु को कार्य को आगे नवार एक शैली एवं वास्तवता प्रभु आपण मान को अनेक भाव आशीर्वाद करंतु आज आमे देखुछु आज दिन रे वार मंगरिंग बा सिचुएशन ऑफ अफ्रेडनेस आमे बीत अल्प दिन पूर्व आमे देखुछु वी हैव ऑब्जर्व द डे ऑफ रेजरेक्शन बा पुनरुत्थान रो दिन को माने मध्य पालन करिछु वास्तव रे आज रो दिन रे गोटे साइको फियर बा भय प्रत्येक समय रे प्रत्येक को लोकन को मध्य रे स्पेसिफिकली ऐश्वर्य योद्धा माने जो माने प्रभुंकर शिष्य शिष्या से मान को मध्य रे एक चिंतन आसीची कि व्हाट डू वी डन कोन करा जाई पारे भारत वर्ष ठु आरंभ करी ओडिसा राज्य ठु आरंभ करी सारा विश्व को जेतबळे माने एक फोकस करी देखुछु ऐश्वर्य कार्य एवं ऐश्वर्य योद्धा एवं ईश्वर को विश्वास करी दौड़ुथवा शिष्य शिष्य मान को मध्य रे अनेक मध्य रे प्राय एक प्रश्नवाची कि व्हाट टू बी डन कौन करा जाई पारे एवं एई विषय को जेतबळे अनुध्यान करिबा सकाळ मु ध्यान देखुथुली द्वितीय यात्रा पुस्तक एक्सोडस 3 रे मोसांकर जो चिंतन बा यात्रा किसे जेतबळे जन्म ग्रहण कले सेई समय ठारू तांको जीवन रे गोटे चैलेंजेस प्रारंभ हला एवं से जिहुदी थिले एवं जिहुदी मान को निमंते एक कष्टर समय थिला दुखर समय थिला एवं चैलेंजिंग लाइफ से परिवार मध्य रे थिला से परिवार मान को मध्य रे ये जेतबळे जन्म ग्रहण कले सेई समय रे चारिआडे एक भय एक कोकुआ भय बा फियर ऑफ साइको समस्त मध्य रे और सेटा प्रत्येक शिष्य शिष्य प्रभु को दास दासी इस्राएल प्रत्येक व्यक्ति को मध्य रे से साइको फियर व्याप्त थिला जमाने खाइबा समय रे बसिबा समय रे जीवा समय रे प्रत्येक समय रे तांको मन रे एक भय एवं से माने वरीड मध्य रे जीवन यापन करूथले एवं एई परि समय रे मौसांकर जन्म हला एवं तांको परिवार देखिले मौसा को देखि पिता माता चिंता कले कि ये जने निश्चित भाव रे गोटे वॉरियर बा भविष्यत रो एक शक्ति ही पारिबो एवं से माने साहस कले ए पुओ को रखिवा पाए लुकायित भाव रे हाइट करिवि निजर जीवन को पण करी दे ट्राइड द लेवल बेस्ट प्रत्येक कोणरू से माने प्रचेष्टा कले जेपरी मोर ई छुआ के आमर
ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ପୁଅମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ସାଧନ ନଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଏକ ସରକାରୀ ଏକ ଅଧିକାର ବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରରେ ତାହାକୁ ସେଇ ରୁଲ୍ସ ନିୟମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ପରିବାରର ସାହସ, ଭୟ, କୋକୁଆ ଭୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ এই ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଡିଟରମିନେସନ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା। ସେମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏକ ମନ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁନ୍ ବା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଦିସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ଆଉ କେବଳ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଜାଣେ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ହେଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଏକ ରିକ୍ସ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଏଇ ଡିଟରମିନେସନ ନେଲେ ଏବଂ ସେଇ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯେତେବେଳେ ହୋ ହାଲ୍ଲାର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକିରି ନଦୀରେ ଗୋଟେ ବଡ ସିଷ୍ଟମେଟିକ କରିକି ଛାଡିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ଛୋଟ ପୁଅ ଯାଇକି ରାଜାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ଏବଂ ସେଇ ଘରେ ସେ ବଡ ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ଘରେ ସେ ରହିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ରହୁ ରହୁ ସେ ଏଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁ କରୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଆଜି ଯଦିଓ ମୁଁ ଏଇ ରାଜ ପୋଷାକରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଠି ମୁଁ ରାଜ ପୋଷାକରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଶୋଭ କରୁଛି କି ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସ ବା ରାଜପୁତ୍ର ଏବଂ ସେଇ ଅଧିକାରରେ ସେଇ ପରିବାରରେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଦୁଃଖ, କ୍ରନ୍ଦନ, ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସେ ଖୁସି ନଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ କୋକୁଆ ଭୟ ବା ଫିୟର ସାଇକୋ ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ରଚି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପରିବେଶ, ସେଇ ଦିନର ପରିବେଶ ଏବଂ ଆଜିର ପରିବେଶକୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସେଇ ପରିବେଶ ଆଜିର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ମାନେ ତାଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବାଣୀକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଅନେକ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଯିବା ପାଇଁ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ, ଆମେ ଯଦି 16 ଦେଖିବା, ଏଇ ଦି ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠିକିରି, ପାଉଲ ଏବଂ ଶିଲା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାସନ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପିଠି ଫାଟି ଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଟିକେ କର ଓଲଟାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସେମାନେ ଉଠି they could able to praise God, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସ୍ତବଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏବଂ ସେଇ ସ୍ତବଗାନ ଏବଂ ଡିଟରମିନେସନ, ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ସେଇ ବଳିଦାନ ଏବଂ ସେଇ ନିର୍ଭୟତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇପରି ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ ଦ୍ୱାରା କଲା। ଜେଲ ଖାନା ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯୋଉଠି ଅତି କଷ୍ଟ ଥିଲା, ହାର୍ଡ ଜେଲର ପରି ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। କୌଣସି ନିଜ ଆଡୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇ ଆର୍ଲି ସେମାନେ ସ୍ତବଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଏଇଠି ମଉସା ସାରା ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ, ଜିହୁଦୀ ମାନେ କିପରି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ଟୁ ଟେକ୍ ଆୱେ ଦ ଅର୍ଡର। ଯାହା ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅଛି ସେଇ କାମ କେବଳ ସେମାନେ କରିଯିବେ। ଏବଂ ଏଇ ପରିବେଶରେ ମୂଷା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର 2:11 ଯଦି ଦେଖୁଛୁ, ସେ he killed the Egyptian and hid his body in the sand.
से आउ सही पारु नाहांती एवं से चिंता कले मोर ए राजकीय पोशाक रे मोर ए जो परिवेश मध्य रे मो अछि कि जाने मो प्रभु को पाई किछि करि पारिबी मो लोकमान को पाई मो किछि करि पारिबी एवं सेति पाई से एको सिद्धांत नेले लेट मी डू समथिंग मो किछि करिबी एवं सेई करिवा प्रयास नहीं से निजर बुद्धि निजर ज्ञान निजर शिक्षा निजर परिचय एवं निजर अन्य मान को सम्मुख रे तांकर जो पावर राजपुत्र भाव रे तांकर जो अधिकार या को नहीं से युद्ध को घोषणा करिया पाई चेष्टा कले से प्रचेष्टा कले भय साइको मध्य रे थाई आउ से एई प्रचेष्टा कले हाउ टू रिलीज की परि भाव रे मो लोकमान को मुक्त करिया पाई प्रचेष्टा करिवि किंतु तांकर प्रक्रिया मध्य रे एक डिफरेंस थिला से जागतिक विषय एवं वासना परिचय शिक्षा निजर वस्त्र राजकीय पोशाक एवं जो जगार अछंती से पैलेस बा अट्टालिका ए समस्त को नहीं he was trying his level best to wage the war से युद्ध घोषणा करिया पाई प्रचेष्टा कले किंतु सेइथिरे से असफल हेले एवं सेइथि से बाली रे ताको जन को मारिबा आरंभ कले मारिले एवं पोती देले अन्य माने भी देखि चंती आ कथावार्ता छल रे जने तांकू कहूची तुमे ताकू जेंती मारी गिरी पोती देलो कोन मते जेंती डरै दबो एवं से डरी गले ए फ्राइटन बा भय ए परिवेश मध्य रे प्रत्येक को खाइला कर देछि एवं प्रत्येक डरी जाइछन्ती एवं ए भय चारिआडे जेपरि सतरे जेपरि व्याप्त एवं आमे जो रास्ता रे जाउछु से रास्ता भी आमे परिवर्तन करिया पाई एक प्रक्रिया आरंभ कर देइछु जोठी की जीवा केंती जीवा कोन करिवा का संगरे केंती कथा हवा सत्य जेपरि प्रत्येक परिस्थिति रे आमे भयभीत आमे चिंतित आ एई परिस्थिति मध्य रे आमे ए भय आमे रेजुरेक्शन रे मध्य से विषय को आमे देखिछु भय आम जीवन रो प्राधान्यता ही पड़िछि माथ्यू 28 रे जदि देखिबा अर्ली मॉर्निंग रे दी जण भौणी प्रत्येक समय आमे देखुछु सिस्टर्स दे आर द लीडर्स भयभीत होंती नाई एवं दे आर डिटरमाइंड टू सैक्रिफाइस देयर सर्विस टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ तांको जीवन तांकर कार्य तांकर परिवार प्रत्येक विषय को बलिदान करिया पाई समान प्रस्तुत एई परि दुईटी भौणी अर्ली मॉर्निंग रे से माने एई कोकुआ भयर परिस्थिति मध्य रे से माने सेई कबर खाना को दौड़ुचंती कारण दिन भर रात्रि रे से माने जाई परिबे नै केमती टिके आलोक हेले से माने दौड़िबे दौड़ुचंती एवं देखुचंती एवं प्रभु सेमान को कथावार्ता कले दूत सेमान को भेट कले शिष्य मान को नहे शिष्य माने परिपक्व नेतृत्व बुद्धि ज्ञान रे भरा समस्त विषय रे से माने ज्ञानी एवं नेतृत्व बाइबल अध्ययन शिक्षा प्रक्रिया कार्य करिवार शैली प्रत्येक विषय रे से माने योग्य किंतु से माने भय रे लुचि जाई अछंती तते जेमिति किछि उठे घटी जाइछि जो जीसु सेमान को अनेक समय रे शेष रात्र पर्यंत कंटिन्यूअस सेमान को शिक्षा देले नो नीड टू फियर भय करिवा दरकार नै किंतु से माने भय रे लुचि अछंती पीटर प्रेरित पीटर सब बेले तांको स्ट्रो फायर पीटर बोली कहे जो पुआल रे आमे जेते बेले माचिस मार दबा जली जीवो एवं 2 मिनिट रे लिभि जीवो अल्प समय पाई रिवाइवल उद्दीपना एवं किछि समय परे बंद ही जाइछि डेड एई परि व्यक्तित्व हेले स्ट्रो फायर पीटर प्रभु तुम पाए मु आकु मार देबी ताकु मार देबी मो गला काटी के देई देबी किंतु लुचिकिरी अछंती छोटो झियो सामना रे प्रभु को स्वीकार करू अछंती क्या आई डू नॉट नो मु तांको जानि नाइ हु ही इज ए तो पीतर कहउछंती जो पीतर प्रभु ओरे सेई सैनिकर को ता कान को काटी देले
जो पितर कहउछंती आई एम रेडी टू डाई साक्ष्य दउछंती डिटरमाइंड होछंती प्रभु को प्रतिज्ञा करूछंती से भी भयग्रस्त एवं एही परिप्रेक्षी रे मूसा भयभीत ही एवं से चली गले राज प्रसाद को छाड़ी देले से बोले दिस इज नॉट माय प्लेस एठी मु आई एम नॉट फीलिंग कंफर्ट मते आई हैव टू गो बैक टू वेज द वार एवं प्रांतर को चली गले जदि आमे देखुछु से तांकर मेष चराउथबा परिस्थिति रासी पहुंचिले दाऊदଙ୍କ जीवन आमे देखुछु मेष चराइबा व्यक्तित्व एवं सेही व्यक्तित्व नम्रतार व्यक्तित्व निजको प्रभुଙ୍କ निकटरे समर्पण करिवार एक व्यक्तित्व एवं प्रभुଙ୍କ निकटरे संपूर्ण रूपे निजको देई से भयरु से माने दूर को चली जाउछन्ते निर्भय बा नो फियर इन देयर लाइफ दाऊद को देखुछन्ते ही वाज नॉट फ्राइटेंड एट ऑल जे कहूची ता बापा तांको छोटो कामठी देले सेही काम से करूछन्ती किंतु he was not frightened he was determined to work से काम करिया पाए से प्रस्तुत बापांकर काम को से आगे नेबा पाए से प्रस्तुत अछंती एवं से काम करी से बाध्यतार को परिचय दे अछंती एवं से बाध्यतार परिचय द्वारा से सफलतार को प्रतीक रूपे दंडायमान हे अछंती मूसा जेतबेले मेष चरे के प्रांतर रे पहुंचिले जाऊ जाऊ एक बुदारे जेकी पहुंची गले एवं सेठी प्रभु तांको पहुंचंती गॉड सेड डू नॉट कम एनी क्लोजर मो पाखो को आसो नाई टेक अप योर सैंडल्स तुमर से पादुका को बाहर करो बिकॉज़ यू आर स्टैंडिंग ऑन ए होली ग्राउंड तुम्हें राज प्रसाद रो आसीछो बट यू आर स्टैंडिंग ऑन ए होली ग्राउंड एक पवित्र जगह रे तुम्हें छिड़ाईछो I am the God of your ancestor, the God of Abraham, Isaac and Jacob. मु तुमरो पूर्व पुरुष मान करो ईश्वर अब्राहम इसहाक एवं जाकबंकर परमेश्वर एवं मूसा डरी गले से तांको मुख को आच्छादन कले he covered his face and he was afraid to look at God. प्रभु को देखा करिया पाई डरी गले ये भय सब जगह रे व्याप्त किंतु प्रभु तांको जेतोले सैंडल खोली देले अनेक समय प्रिय बंधुगण ये गर्व इगो बा मूत्व रूपक जोता सैंडल तो आमे अनेक समय सैंडल जोटा पिंधिचु जोता भाबो किंतु वास्तव रे इट स्पीक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स हम जीवन रो एक परिवर्तन रो परिवेश को बुझाए आमे कौन पिंधिचु कौन कहूचु केते पढिचु केते हमरो इनकम ओ परिवेश रे आमे अछु कौन करूचु ए वेराइटीज ऑफ ईगो बा मूत्व बा मो करि पारे ए सब सैंडल को बुझाए कि निज जीवन रो समस्त विषय को बाहर कर दियो रिमूव एवं तापरे यू कम डाउन टू दिस होली प्लेस ए पवित्र मोर उपस्थिति मध्य को तुमे आसो simple आउ किछि करिबार नाही you have to do nothing else simply remove the sandal and come to me I will be around you to wage the war मु तुम पाखरे रहिबी एवं ए युद्धर घोषणा मु करिबी तुमको मु सहाय्य करिबी एवं तुमे ए युद्ध रे जय लाभ करिवो मूसा को शक्ति सामर्थ्य हला से बुझी गले एवं प्रभु तांको केंती बुझौचंती मूसा जहा जहा भाबुथिले प्रभु मूसा को बुझेबा को लागिले एवं से कहिले कम डाउन टू रेस्क्यू देम फ्रॉम द इजिप्शियन जो माने मिस्री लोकमान को द्वारा तांको आक्रोश रे निर्यातित से माने दुख रे भांगी पड़ी अछंती सेही मान को तुमे रेस्क्यू करिया पई कम डाउन एक अधिकार रे प्रभु को आज्ञा तांको पाकु आसी जे हारि जाइथिले निजरो ज्ञान बुद्धि निजरो शिक्षा निजर परिचय निजर पैसा धन रत्न विषय वासना रे पूर्ण कौन सी विषय कमी नथिला एवं सेइठु से फेल मारले एवं प्रभु तांको कहले रिमूव ऑल दिस फीलिंग फ्रॉम योर लाइफ तुम जीवन रो अनुभूति तुमे वर्तमान ए फील्ड को पळे आसीछ मेष चराइबा प्रांतर मध्य रे तुमे
ଏବଂ ତୁମେ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛ, that is my place of holiness, ମୋର ପବିତ୍ରତାର ସେଇ ଜାଗା। ଏବଂ ସେଇଠି you need to come in a different way, ତୁମ ଅନ୍ୟ ଏକ ବେଶରେ ସେଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସେ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। I have heard them cry out to be rescued from their slave drivers। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଶୁଣିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ଚିତ୍କାର ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଛି। and I need to find out you the humble person, ତୁମେ ଯୋଉ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମେ ଥିଲ ଗର୍ବିତ, ତୁମେ ଥିଲ ଅହଂ ବିଷୟରେ ମୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜ୍ଞାନରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶରେ, ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶରେ you will be the leader in to lead, ତୁମେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନବ। କିନ୍ତୁ ମୂଷା ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି 11ରେ, but Moses said to God, I am nobody, how can I go to the king and bring the Israel's people out of Egypt? that ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ତୁମେ ହିଁ କରିବ। ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୂଷା ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଓଜନ ହେଇଗଲା, ସେ ଶକ୍ତି ବିହୀନ ହେଇଗଲେ, ହାତ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, people they will be around you, ସେମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରହିବେ। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ, ସେବକ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅନେକ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବେ, ତୁମ ହାତକୁ ଉଠେଇ ନେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭୟ ହେବେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ ଟୁ ୱାର୍କ ଫର ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଆମ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଯଦି ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ମନୋଯୋଗ କରିଛୁ, ଆମ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଭରପୁର କରିଦେବେ, ଆଉ ଆମର ଜାଗା ନଥିବ। ମୁଁ ଏବେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖେ, ଯେହେତୁ ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯିବା, ଏଇ ମେଷ ଚରାଇବା, ଛୋଟ ବେଳେ ବାପା ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଡିଭିଜନ ଅଫ ଲେବର କରିଥିଲେ, ମୋ ଭାଗ ଥିଲା ଆମ ଗାଈ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଏଇ ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୁହାଳ ସଫା କରିବା, ଗାଈକୁ ଆଣି ବାନ୍ଧିବା, ଗାଈକୁ ଛାଡିବା, ଆଉ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭୟରେ ୱିଥାଉଟ୍ ଏନି ଟକ୍ ବା ମର୍ମରିଂ, ଦାଉଦ କହିଲେ କି he was not worried, ଏବଂ ସେ ସେଇଠି ଯୋଉ କାମ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ରିସୋର୍ସ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ସେଇକୁ ନେଇଛି ଚାଲିଲେ। ମୁଁ କୋଉ ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ମୋ କାମ କଣ, ମୁଁ ଝାଡୁ ମାରୁଛି କି ଅଫିସରେ ବସି ଚେୟାର କରୁଛି କି ଯାତ୍ରା କରୁଛି କି ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମେଟେରିଆଲ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଆମେ we have taken the word of God, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ, ଅଧିକାରକୁ ବାଧ୍ୟତାର ସହିତ କେତେ ଦୂର ଆମେ ନେଇପାରିଛୁ, ସେଇଠୁ ଆମମାନଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ ବା ଏକ୍ଜାମିନେସନ ବା ଟ୍ରାଏଲ ବା ଆମମାନଙ୍କ ମାର୍କିଂ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ଦାଉଦକୁ he was using, ସେ ଗୀତ ଗାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ସ୍ତୁତି, ବନ୍ଦନା କରିକିରି, ସ୍ତବଗାନ କରିକିରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲା, he could able to wage the war ଏବଂ ଗଲିଆଦକୁ ହତ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। because he was not frightened, ତା ଭିତରେ ଭୟ ନଥିଲା ଏବଂ ତା ଭୟ ନଥିବା କାରଣ ହେଉଛି he was obedient, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶର ବଶରେ ରହୁଥିଲେ, ବାପା ମାଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଜ୍ଞାର ବଶରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ he was able to wage the war against the evil, ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଳନା କଲେ। he could able to do it, ଏବଂ ତା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ trusting upon God, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭରସା ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ପାଦ ନବା। ତିମୋଥୀରେ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ, one step if we are going ahead,
ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ ଆଗକୁ ଯିବା, ବାପା ଆଗକୁ ଗଲେ, ଅପବାଇ ପୁତ୍ରର ଆସିବା ଦେଖି ବାପା ଅନେକ ଦୂର ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଘର ଧର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଦୌଡ଼ିଲେ, ଏଇ ମୋ ପୁଅ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ପୁଅ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଷ୍ଟେପ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲା, ବାପା ଦୌଡ଼ିଲେ। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ God is ready to embrace us ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଦିଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିବେ, ଶକ୍ତି ଦେବେ ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ এই যুদ্ধକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିପାରିବା। There is no any impossibility। ସେଇ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ର ଫାୟାର ବିଟର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା 3:4 ଦେଖିବା, ସେ ତାର ଗଳା ଫଟେଇକିରି ସେ ପାଟି କରୁଛି, ୟୁ ପିପୁଲ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ କୃଷାର୍ପିତ କରିଛ, ଯେ ଲୁଚିକି ରହୁଥିଲେ, ସେ ଝିଅ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ଭୟରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ସେଇ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ସେମ୍ ପିଟର ନାଉ ଆଇ ଏମ୍ ସାଉଟିଂ ହିୟର। ସେ ଉପର କୋଠରୀରେ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ କୃଷାର୍ପିତ କଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ଗଳା ଫଟେଇକି ନାଉ ସାଉଟିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ଟାଇଗର, ଲାଇକ୍ ଏ ଲାୟନ। ଏବଂ ସେଇଠି ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଏବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶରେ ସେ ଭୂଷିତ ହେଇଗଲେ। ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜିରିମିୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ୟୁ ଗୋ, ତୁମ ଦେଇ ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାଳକ, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଦମେଶକର ପଥରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ଜୀବନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଲେ। ରୋମିଓ ଜେଲଖାନାରେ ନିଜ ମସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ବିହେଡେଡ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗଳା ଏଠୁ କାଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ଶରୀର ଅଲଗା କରାହବ, ସେଇ ସମୟରେ is testifying himself କି I could able to complete the race। ମୁଁ ମୋର ଦୌଡ଼ ଶେଷ କରିଅଛି। I was not frightened anywhere। କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଛି। ଅନେକ ଭୟ ଆସିଛି, କଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ରୋମିଓ ଜେଲଖାନାରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ, ଭୋକ ଉପାସ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହିଁ ନାହିଁ। ଭୟ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ନାହିଁ। I was only trusting God। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଶେଷ 2 ତିମୋଥୀ 4:6-8 ତାଙ୍କ ଶେଷ ବାଣୀ ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, I have completed the race। ମୁଁ ମୋର ଦୌଡ଼କୁ ଶେଷ କରିଅଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୌଡ଼କୁ ଶେଷ କରିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏବଂ ଏଇଠି ମୋସା ସେ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର এই ପ୍ରାତ ଉପାସନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ କି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସନ୍ଦେଶ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏଇଟା ପାଇଛୁ କି ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦୂତ ଆସିକିରି ସେଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଡୋଣ୍ଟ ଫିୟର, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ସନ୍ଦେଶ ଆଣି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଉଛି, नो नीड टू फियर। प्रत्येक ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୟ କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛି, ନଟ୍ ଟୁ ଫିୟର। ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅପନ୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କର ଏବଂ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବେ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଏଇ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ମୋସାଙ୍କର ଜୀବନୀ, ମୋସାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ବିନୟ ରାଉଳଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଏଜ୍ କିନ୍ତୁ ଇଜ୍ ଲୁକିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ ଲାୟନ। ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖେ ଅତି ନମ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ସେ କରିପାରିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଉଣୀ ମଧୁସ୍ମିତା ମୁଁ ଦେଖେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସଭାକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ବି ପ୍ରାୟୋରିଟି ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା
एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रभुंकर प्रत्यादेश द्वारा दिग्दर्शन द्वारा जो दायित्व प्रभु आमन को दे अछंती निर्भय रे किए जॉइन करिवे किए न करिवे केते आसीबे केते न आसीबे पाउल एवं शिला दी जण आ प्राप्त उपासना रे से माने गीत स्तवगान करिया को लागिले सिंपल ज्ञान नाही बुद्धि नाही किंतु केवल कष्ट रे मध्य थाई कि से माने अर्ली मॉर्निंग रे उठी के गीत गान करिया को लागिले that speaks about their strength तांकर शक्ति साहस सामर्थ्य एवं तांकर अधिकार we don't bother about your beating जो कष्ट जो प्रहार जो रक्त बाहरिछि एई शरीर पई they were not worried किंतु सेमाने स्तवगान कले एवं विराट जेलखाना होलिबा को लागिला ओडी गला हलिला चोर माने कैदी माने बाहरी गले किंतु पाउल एवं शिला कहउछन्ती we are here आमे we live with integrity प्रभुंकर प्रत्यादेश रे आमे बंचिचु आमे फ्री ही परिबुने आमे जाई परिबुने we are here एवं सेति गिरे God able to do a miracle एवं प्रभु को कार्य कले प्रभु आमन को से भाव रे आशीर्वाद करंतु आज रही संदेश आमन को जीवन आमे भय करिबा नै प्रभु को ऊपर संपूर्ण रूपे निर्भर करिबा एवं से आमन को दिग्दर्शन देबे कढई नेबे एवं आमन करो जो चिंतन अछि ऐश्वर्य कार्यर प्राधान्यता अछि ता माने ठीक भाव रे जतले करि जाउछु एई बाकी समस्त विषय माथियो 6:33 रे जेंति लिखा जाय इट विल फॉलो ऑल ऑफ अस प्रभु आमन को अशेष भाव रे आशीर्वाद करंतु आउ थरे आपण मान को अशेष अशेष धन्यवाद गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू टुकु भाई बहुत बढ़िया वाक्य